जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बहीर सप्तम पाठटी पढ़ा जार ना हूँ आम सूर्यजान। तो चलो देखा ये आम सूर्यजान विषय कौन देती देख। शिक्षक श्रेणी कोठरी भितर को प्रवेश करने मात्रे समस्त छात्र छात्री प्रणाम करती। तो यहाँ हूँ गोटे स्कूल विद्यालय गोटे क्लासरूम रे गुरुजी और छात्र छात्री मध्य कथबार्ता तुम्हें माने यहीपरी डिस्कसन कर तुम क्लासरूम रे। देख छात्र छात्री मैंने कहते शुभ सकाळ गुरुजी। गुरुजी कहते शुभ सकाळ पिला माने तुम्हें माने केमिति अछ। छात्र छात्री भल अच्छु गुरुजी। गुरुजी पूर्व श्रेणी रे आमे चंद्रयान विषय जानी आज सूर्यजान विषय कथा हेबा। जेपरी सूर्य आमर पिला माने कहल आम सूर्य आमे ताको आउ कौन जानती सूर्य आम सूर्यर अन्य नाम रवि भानु यहीपरि बहुत किसी अच्छी। तब देख रवि रवि जने स्टूडेंट जेपरी से छात्र से कहला गुरुजी मु शुणी जे सूर्य जने देवता जे 7टी घोड़ा द्वारा टणा जाइथिबा रथरे आकाशरे भ्रमण करती। तापरे भानु उत्तर देउजी भानु जने भी छात्र हाँ हाँ मु मध्य समान कथा शुणुछि। भास्कर भास्कर भी जने छात्र ना सूर्य एक अग्निपिंडुला। पुणी सबिता उत्तर देउजी ना यह एक तारा। तापरे गुरुजी कहले ठीक कहिच खुशी मनरे सूर्य एक तारा ओ यह बहुत उत्तप्त तेणु लोक मैंने यह अग्निपिंडुला बोली कही था। देख पिला माने एठी देख तुम्हें माने पिला मानकर ना लक्ष्य कर जोटा कि अच्छी जड़े रवि भानु भास्कर सबिता गुरुजी सबिता। तो यहीपरी जो 4टी ना देची देख से रवि हूँ सूर्यंकर गोटे अन्य एक नाम भानु मध्य अन्य नाम भास्कर मध्य अन्य नाम और सबिता एवं मध्य अन्य एक नाम कहार सूर्यंकर। ताहले आमे जानिबा सूर्यर आमे यदि प्रति शब्द लिखिबा ताले लिखिबा रवि भानु भास्कर सबिता। किंतु एठारे एठारे ए पिला मानकर ना देची। तापरे आमे कौन जानले एबे सूर्य एक तारा बा नक्षत्र आमे कहि परिबा जहाँकि बहुत उत्तप्त है। तेणु लोक मैंने कौन कही था अग्निपिंडुला बोली कही था। तापर छात्र छात्री मैंने मिसिका उत्तर देले हाँ गुरुजी सतरे यह बहुत उत्तप्त होइथिबो। सबिता उत्तर देला गुरुजी सूर्य पृथ्वी ठारू बहुत दूर रे अवस्थित तथापि यह एते उत्तप्त किरण प्रदान करथांती। भानु सेथिपाई मु ग्रीष्म ऋतु सूर्य को आदौ पसंद करे नाही। रवि कहिला मु किंतु शीत दिने सूर्यग्रहण पाखर जमारू उठे नाही। मो जेजेमा को बहुत ठंडा सेथिपाई से दिन सारा खरारे बसंती। गुरुजी सूर्य एते उत्तप्त काहेकि तुम्हें समस्ते केबे ए विषय केबे किछि भाबिଛ कि। सबिता सूर्य उपरे सबुबले निया जळुची सेथिपाई बोधुए तांकर किरण आगु बहुत उत्तप्त लागे। रवि जदि यह सत तेबे सेठारे किए निया लगाई थाई पारे। भास्कर उत्तर देला तुम्हें तुम्हें ठीक भाबुना। सूर्य उपरे निया जलिबार उत्तप्त आसी न थाए। सूर्य एपरी गैस रे गठित जहाँ अत्यंत उत्तप्त। मो बापा गोटे बहिरु पढ़ी मते बुझाउथिले। गुरुजी उत्तर देले भास्कर ठीक कहिछि सूर्य हूँ मुख्यतः हाइड्रोजेन और हीलियम गैस द्वारा गठित एक उत्तप्त पिंड। यह पृथ्वी ठारू आनुमानिक 1.5 न्यूत किलोमीटर दूर रे अवस्थित। भास्कर तेबे आमे चंद्र को जीवा परी सूर्य पाखक जाई परिबा कि। आश्चर्य होई समस्त शिक्षक को चाहिए। भानु सेठा को जीवा किपरि जी जीव सी तो जली जीव। भास्कर गुरुजी सूर्य बहुत उत्तप्त सेथिपाई यह चमकुची बोधे। शिक्षक हाँ सूर्य पाखरे पहुँचवा सहज नुहे। यह चंद्र परी आम पृथ्वीर निकटरे नाही। यह बहुत दूर रे अछि। जेपरी चंद्रर किछि रहस्य अछि सेहीपरि सूर्यर मध्य किछि रहस्य अछि। एही रहस्य गुडी को उन्मोचन करिवा पई आमर वैज्ञानिक माने आदित्य L1 निर्माण करिसंती। कौतूहल सह उपस्थापना करचंती माने समस्ते। तापरे छात्र छात्री आदित्य L1 आश्चर्य होई। भास्कर गुरुजी एईटा पुनी कौन। गुरुजी उत्तर देले भास्कर तुमे निजे। भास्कर मु किछि बुझी पारिले नाही गुरुजी। गुरुजी उत्तर देले आदित्यर अर्थ सूर्य पुणी एहार अन्य नाम भास्कर। सेहीपरि आहुरी 2 जण पिला मध्य आदित्य नाम ए श्रेणी रे अछंती।
ସବିତା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାନୁ ଏବଂ ରବି। ରବି ରବି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ସବିତା ସବିତା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଶିକ୍ଷକ ଆରେ ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ କହିଲ, ତୁମେମାନେ ସୁନା ପିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାସ୍କର ଗୁରୁଜୀ ଏହା କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ନୁହେଁ କି? ଗୁରୁଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଭାସ୍କର, ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ମହାକାଶଯାନ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ କେତେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଏହା କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏହିପରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବିତା ଗୁରୁଜୀ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି? ଗୁରୁଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ନୁହେଁ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଛି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସବିତା ଗୁରୁଜୀ ଏତେ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତାପରେ ପୋଡ଼ିଯାଉ ନାହିଁ? ଗୁରୁଜୀ ନା, ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସମୟ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। ରବି ଗୁରୁଜୀ କିନ୍ତୁ ଏ ଯାନକୁ ମହାକାଶକୁ କେବେ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆମ ଦେଶର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ରୋ ISRO ଦ୍ୱାରା 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ ଓ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯାନ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ସହ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଭାନୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନାହିଁ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ତୁମ ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଆଣିଛି, ଦେଖ। ଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ଯେଉଁଟାକି ପଠାଯାଇଛି କେବେ 2023 ମସିହାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଏ ଏସବୁ ଫଟୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫଟୋ ପଠେଇକି ଦେଇଛି। କାହାକୁ? ଇସ୍ରୋକୁ ପଠେଇଛି। ତାପରେ ଭାସ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସତରେ ଏହି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ସୌର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣି ଖୁସି ହେଲୁ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଏ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏବେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରଯାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ 6000, ମାନେ 6 ଆଉ 3ଟା ଶୂନ। ଏହି ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 2026 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର 6000 ମିଟର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, କାହିଁକି ନା ଆମର ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଗଭୀରତମ ଆମର କୋର୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 6000 ମିଟର ଦୂରତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 6000 ବୋଲି ତାର ଲେଖିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଯାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇଟା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ବିଷୟଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ।